जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्य फल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। तेबे आमे ज्योतिषशास्त्र संपर्कित आज एक विषय आलोचना करिबा। लग्न अधिपति बा लग्नाधिपति, लग्न बोली कहले लग्नर प्रथम भाव, जातकर जोटा एक नंबर भाव ताको आमे कहू लग्न। तो लग्नाधिपति जातकरे केउ स्थान रे थिले बा केउ राशि रे लग्न अधिपति रहिले, लग्न अधिपति केउ राशि रे रहिले जणे व्यक्ति ता जीवन में शुभफल प्राप्ति करिवे। देखंतु लग्न बोली कहले कौन बुझा जाए, विगत अध्याय मानक आपन कहिछि लग्न बोली कहले लग्न आम शरीर विचार करिबा। लग्न होछि शरीर, लग्न होछि व्यक्ति विशेषर मन मानसिक स्थिति, लग्न होछि गोटे व्यक्ति विशेषर पारिबा पुणिया, तार केते योग्यता अच्छी, केते दक्षता अच्छी, केते टैलेंट अच्छी, व्यक्ति विशेषर मनस्थिति किपरि, मानसिकता किपरि, व्यक्ति विशेषर स्ट्रेंथ ओवरऑल तार केते, से सहनशील बा आपणकर कहवा भयालु, सहनशील बा धैर्यहरा बा धैर्यहीन, व्यक्ति विशेषकर आत्मविश्वास केते, कॉन्फिडेंट लेवल केते, ये लग्न जना पड़े। तो लग्नाधिपति जातक एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। लग्न बोली कहले व्यक्ति विशेष निजे, से व्यक्ति जनक निजे। तेबे लग्नाधिपति केउ राशि रे बा केउ भाव रे रहिले व्यक्ति विशेषकर स्थिति शुभप्रद होइथाय। देखंतु सुंदर कथा कहा जाए, पराशर तांकर पराशर संहितार मध्ये कहिसंती लग्ने से सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी सर्वसंपद युतमानि दिभार्यं मतिमान भवेत। सुंदर कथा कहिसंती लग्नेश सहजे षष्ठे, लग्नाधिपति जदि सहज सहज सहजात अर्थात लग्नाधिपति सहजात, आमर सहजात किए आम सांगे जो माने जन्म होइचंती मातृगर्भर भाई बा भौणी आमर सहज। तेणु भातृ बा भगिनी भाव रे जदि लग्नाधिपति थाए, कोटा सेटा भातृ बा भगिनी भाव कोटा ना तृतीय भाव। लग्ने से सहजे, सहज माने तृतीय रे एक नंबर जे मालिक ग्रह लग्नाधिपति सी 3 नंबर घरे अच्छी, लग्ने से सहजे षष्ठे किंबा षष्ठ स्थान रे अर्थात 6th हाउस रे अच्छी, लग्नाधिपति जदि तृतीय रे किंबा षष्ठ रे अच्छी, सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी, से व्यक्ति विशेष सिंह भली पराक्रमी हबो। आपण कबे सिंह तुल्य पराक्रमी माने कौन? देखंतु जंगल ले सिंह होची राजा, जंगल राजा को आमे सिंह को, एवं सिंह तुल्य पराक्रमी, सिंह आगे देखिए विराट विराट हाथी मध्य जी कि शारीरिक बल बहुत, शारीरिक माने विशालकाय बड़ शरीर, सिंह ठारू बल मध्य अधिक, किंतु से सिंह मध्य आपणकर हाथी उपरे बसिक हाथी को मध्य मर्दन करे बा हाथी को मध्य मारी दिए बा हाथी को मध्य आघात करि पारे। तेणु केवल शारीरिक कथा नुह, से व्यक्ति विशेष सिंह तुल्य पराक्रमी अर्थ सिंह भली बुद्धिमान पराक्रमशाली एवं राजकीय जीवन यापन करिथांती। तांकर जो कथा बा तांकर जो वचन, से वचन को अन्य माने ग्रहण करिथांती एवं से वचन द्वारा अन्य माने आपायित होइतांती। से व्यक्ति विशेष निज दम रे सिंहर सिंहत्व कौन, बाघ आ सिंह भितर देखिए बाघ भी बलुआ सिंह भी बलुआ, किंतु बाघ को आमे जंगल राजा कहूना, किंतु सिंह को कहू जंगल राजा। कहीं ना सिंह पाखे गोटे विचार शक्ति अच्छी। सिंह देखिए तार परिवार वर्गों सहित झुंड सहित सिंह रहिबो, गोटे सिंहर ग्रुप रे आपण देखिए सिंही सिंह आउ किछि तार जो सिंह माने सिंही माने पिला छुआ समस्त सांगे रहिबे, किंतु बाघ देखिए एकुटिया रहिबा भल पाए, एकुटिया शिकार करिया भल पाए। सिंह आपण देखिए नेशनल जियोग्राफी चैनल बा जेकोसी एनिमल चैनल देखिए एनिमल प्लानेट रे आपण देखिए सिंह जेतबेला अटैक करिवे 3-4 सिंह मिसिक अटैक करिवे। बेले बेले सिंह एकुटिया करे किंतु प्राय झुंड बधा से अटैक करे, किंतु बाघ से गोटे जड़े बाघ ही अटैक करिवो, गोटे बाघ गोटे टेरिटोरी राजा होगी रहिबो। तेणु सिंह पाखे सामर्थ्य थाए, पुरुषार्थ थाए एवं सिंह विचार शक्ति रही थाए, निज सहित परिवार लोक जोड़ी थाए, निज भाई मान को जोड़ी थाए एवं गोटे झुंड बनईकरी दल बनईकरी समताल गति करे। तेणु लग्नाधिपति जो मान तृतीय बा षष्ठे थांती, शास्त्र सही कथा कहला लग्ने से सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी, अर्थात से व्यक्ति विशेष निजे जीरो रु माइनस रु तार लाइफ को आरंभ करे, स्ट्रगल करे एवं जीरो रु से 100 पर्यंत जाए
ନିଜର ଯେଉଁ ପାରିବା ପୁଣିଆ ଦମ ବା କାପାସିଟି ବଳରେ ସେ ରାଜପୂଜ୍ୟ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କର୍ମ କରେ ବା ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ନିଜର ଜମି, ନିଜର ଗୃହ, ନିଜର ଯାନବାହନ, ନିଜର ଦବଦବା ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥାଏ ବା ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ନିଜ ସିଂହରେ ନିଜେ ମାଟି ଟାଣିବା, ଏଭଳି କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ୱିଦାଉଟ୍ କାହାର ହେଲ୍ପରେ ସେ ନିଜେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। ପରିବାର ଲୋକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ବା ତା'ର ଜୀବନଯାପନ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ତୃତୀୟ ବା ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 0ରୁ ତ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହୁ ଲାଭେ ସର୍ବେ ପ୍ରଶସ୍ତା, ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ 11th ହାଉସ୍। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ଲାଭ ବା 11th ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭୂମି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବା ଆୟ ସ୍ଥାନରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆୟର ସ୍ରୋତ ବା ଲାଭର ସ୍ରୋତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିଜ ବାହୁବଳରେ, ନିଜର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି କର୍ମରୂପକ ବାହୁବଳରେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସଦାବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଲଗ୍ନପତି ଯଦି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ବା ଏକାଦଶ ରହିବ, ଇଏ ଜାତକକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ଲଗ୍ନେ ସେ ଲଗ୍ନଜ୍ଞ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସୁଦେହଶ୍ଚ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓନ୍ ହାଉସ୍ରେ, ନିଜ ଲଗ୍ନରେ ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ। ତ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନରେ ବି ଶୁଭପ୍ରଦ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବା ଷଷ୍ଠ ରହିଲେ ଶୁଭପ୍ରଦ, ଏକାଦଶରେ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏବଂ ଲଗ୍ନପତି କେନ୍ଦ୍ର ବା କୋଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ। କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଲେ 4, 7, 10, ଯଦି ଲଗ୍ନପତି ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତମ ଦଶମ ରହିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ। କୋଣ ବୋଲି କହିଲେ 5 କିମ୍ବା 9 ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ। ତେବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରହିଲେ ଏ ଶୁଭପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ତୃତୀୟ ବା ଷଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନରେ ନିଜ ଘରେ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାତକକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବା ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଜାତକ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଟେଲିଫୋନିକ୍ ମଧ୍ୟ କନସଲଟାନ୍ସି ନେଇପାରିବେ। ଟେଲିଫୋନିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରି କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ନିଜର ବା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜାତକ ଗଣନା କରି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ, ଜଲାପଥ ପୁଷ୍ପିତ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ
मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।